बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बुझते हुए चिराग को हम चिराग ही कहते हैं और रोशनी से महरूम इल्म को भी इल्म कहते हैं, हालांकि ये जबान की भूल है। इल्म रोशनी से महरूम इल्म अंधेरों को तो जन्म देता ही है, लेकिन साथ साथ तासुब, नफरतें, तकब्बर और कहीं कहीं चापलूसी को भी जन्म देता है। इसे मुल्ला, पंडित, पादरी का इल्म कहा जाए तो गलत ना होगा। इल्म की रोशनी स्याह से स्याह तीन अंधेरे को भी सफा हस्ती से मिटा देती है। इसे सूफी का दिया कहा जाए तो वो भी गलत ना होगा। एक तो अंधा वो होता है जो आंखों की बनाई से महरूम हो, दूसरा अंधा वो होता है जो अपनी आंखों में ऊंच नीच, तासुब, नफरत और शर्मंगेजी की ऐनक लगाए हुए सामने वाले को कमतर समझे, जो ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा ही हाल हिंदुस्तान के ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी घराने का है, जो पिछले 126 साल से अपनी सालाना जंतरी शाया कर रहे हैं। पार्टीशन से पहले ये अंदरून शहर लोहाड़ी गेट में कयाम पजीर थे। 2021 की सालाना जंतरी में मुख्तलिफ ममालिक के बारे में जो इन्होंने पेशगोइयां की वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के बारे में इन्होंने जो मुतसब्बाना और मनफी रवैया अख्तियार किया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मसलन पाकिस्तान भारत में चीन के साथ मिलकर दहशतगर्दी की वारदातों में मशगूल रहेगा। कर्जे की सूरत में पाकिस्तान जमीन के कुछ टुकड़े चीन के हवाले कर देगा, बल्कि बकवासियात और बुग़्ज़ है। भारतीय सियासतदान, अस्करी क़यादत, इंतहा पसंद तंजीमें वो तो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही हैं, लेकिन ये सब इल्म घराना बजाय सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए इल्म की बुनियादों पर उधार की गुफ्तगू करे, ये समझ से बाहर है। हिंदुस्तान के हर ज्योतिष घराने को ये बात समझना होगी, बल्कि अपने पल्ले बांधना होगी कि पूरे ज़ोडियक में वो अपने दिमाग से अखंड भारत का ख्याल निकाल दे। पाकिस्तान एक हकीकत है, इनको मानेंगे तो इल्म की हकीकत इनके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। असल में इनका मसला ये है कि ये जितने भी ज्योतिष घराने और सियासतदान या मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें वो अखंड भारत के ख्वाब से बाहर नहीं निकलती। प्रॉब्लम यहीं पर खड़ी होती है। पाकिस्तान नाम के हिसाब से तो कन्या राशि यानी विर्गो, लेकिन 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे मिथुन राशि यानी जेमिनी। हकीकत यह है कि 2021 का साल पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि हिंदुस्तान 2021 में जंग की धमकियां तो जरूर देगा, लेकिन जंग करेगा नहीं। बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस रहेगा। भारत पिछले कई सालों से पाकिस्तान पर यह इल्जाम आयद कर रहा है कि हिंदुस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं उनमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ जरूर होता है। हालांकि हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं। कराची और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक भारत अपनी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मसरूफ रहेगा। 2021 में भी हिंदुस्तान का यही वतीरा होगा, लेकिन पाकिस्तान नए दोस्त,
نئے معاہدوں کے ساتھ نئی شکل میں پوری دنیا میں ابھرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کے معاشی حالات میں اتار چڑھاؤ تو رہے گا 2021 میں، لیکن پاکستان ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہوگا۔ پاکستان کی عسکری قوت آگے سے زیادہ مضبوط ہوگی اور دشمن کے ناپاک عزائم کو ملیہ میٹ کرے گی۔ پاکستان کو مئی اور جون میں انڈیا کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھنا ہوگی۔ یہ پاکستان کے سی بارڈر پر تو دہشت گردی کی وارداتیں کروائے گا، لیکن ہندوستان میں بھی اپنے ہی ملک میں دہشت گردی کے عجیب کھیل کھیلے گا جو الزام پاکستان پہ لگائے گا۔ 2021 میں پاکستان کی حکومت یعنی عمران خان صاحب اور ان کی حکومت زیادہ مضبوطی پکڑے گی اور اپوزیشن کا کھیل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ 2021 میں یہ سب وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ جون کے بعد ایک نئی سیاسی جماعت منظر عام پہ آئے گی۔ پاکستان کے نئے اتحادی ممالک جو نئے سال میں نئے منشور اور نئے ورلڈ آرڈر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں گے، جن میں رشیا، ایران، ترکی اور یورپ کے کئی ممالک ہوں گے۔ مئی اور جون کے مہینے میں عوام میں افراتفری، بد امنی اور بے چینی ضرور پھیلے گی، لیکن ان 2 مہینوں کے علاوہ 2021 میں عوام کو کافی ریلیف ملے گا، وہ چاہے مہنگائی کے لحاظ سے ہو۔ اپوزیشن جماعتوں کی بات کی جائے تو ان میں واحد ایک پیپل پارٹی ہے جس کا وجود سندھ میں نظر آئے گا۔ باقی تمام جماعتیں مولانا فضل الرحمان سمیت تتر بتر ہو جائیں گی۔ الیکشن بھی ہوں گے، بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ضمنی الیکشن بھی ہوں، لیکن نہیں ہوں گے تو وہی لوگ نہیں ہوں گے جن کا بیانیہ ہندوستان کے بیانیے سے ملتا جلتا ہے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔